सांग मैंने चलतु आज गोटे एमती गोटे पीठ को जीवा इंग्रेज मान सहित जड़ित थी गोटे घटना शैव पीठ गंगेश्वर देव। तो चलतु गंगेश्वर देव जीवा बुलिकी आसवा। गोटे जिनस आम देखा तो आपण देखु मुंड देखु केते बढ़िया से देखु गंगेश्वर तो देखु दुईटी बेंग गोटे मुंड यहाँ बहुत किंवदंती सहित जड़ित अच्छी शायद आम जानी ना जी थे ये पचार था देखो अझाड़ झाड़ जंगल बहुत परिवेश। चलतु गोटे इंग्रेज अमलर शैव पीठ देखा स्टे ट्यून लाइव रे सेमती बनिक रुहतु। जय जगन्नाथ। आसिक पहुँची गले गंगेश्वर देव मु पछरे विराट काय पड़ियाटे अच्छी या भितर छोट छोट शिलाखंड अच्छी आ सहित अनेक गुड़े इतिहास जड़ित होगी अच्छी। चलतु आम टे देखा पचारिक बुझा जड़े पूजक ठारू ये मंदिरटी आप जानिले आश्चर्य। देखु भग्न अवस्था ठाकुर देवादेवी मानकर शिलालिपि अच्छी बहुत सुंदर भाव ये बहुत पुरातन मंदिर भग्न अवस्था अच्छी। देखु कुहटी पूरा शुष्क होगी अच्छी देखु पूरा पड़ियार चारिपट सारा पत्थर गुड़ा पड़ी डेभलप होता बहुत उपरको जाता तो ठीक अच्छे। देखु पूरा विशाल काय आज्ञा मंदिर विषय कौन कहे किंवदंती कौन कहूँ ये विषय कहतु आज्ञा यार किंवदंती बोले ये ठाकुर वर्तमान खंडिया देवल खंडिया मंदिर बोली कहते ये भीषण जंगल भी थिला जड़े राउतरापुर गोटे लोक लोचन प्रधान बोली सी आरआई पाठ पढ़ाऊे सी पिला धरिकी शखजोड़ी जड़े फरेस्ट गार्ड थे कहीकि एठी से रास्ता फिटे सी हूँ 1959 मसीहा रास्ता खोलिया भितर जदि खोलीदेले ये केमती हम ताले ठाकुर ये तो शिव जगह ना कौन हम अरे ना कौन खाली हेनी ये बंधमुंडा ग्राम पंचायत 26 खंड मौजा को लेकिन ये पंचायत तेणु समस्त को डकरा है ये बस आलोचना है ना कौन कराहब किए कहले महादेव किए कहले शिव किए कहले रुद्र किए कहले स्वप्नेश्वर आपण तुंड बाहर गंगेश्वर तेणु से गंगेश्वर नाटी ठाकुर ना स्थापित है जदि गंगेश्वर स्थापित है तार ये गोटे अनुष्ठान कौन करवा ये बोले गोटे पंचायत बसिक से सरपंच थे बाहादुर नायक तांकु नहीं आलोचना है ये जागर जालिबा फाल्गुन मासरे जागर जालिबा किंतु सेठू वर्तमान एवं जागर जली आसुच्छी बहु लोक ये आस जहाँकि पर्यटन हिसाब से यहाँ परिणत हो ठाकुरंकर महिमा अवार्णव ताकू बनिवा असंभव जड़े लोक आसला सी ये भुजालटे धरिकी गला काटी देकिन इठी पड़ा आज्ञा आउ गोटे कथा आउ जड़े लोक मुझे देखला सी कण सी नुआ ब्लेड खोल गुड़ाक पड़ी सी इंद्रीटा को काटी देकी पड़ा तांकु बहुत भीषण पाठितुंड करिवारे मोर गुरु जे कृष्णचंद्र दास से मना कले कले ना किसी कहनी से संकल्प अच्छा आज्ञा ठाकुर 3टा राति आसिले बोल मो बेशे जंघियाटे पिंधि गड़ू आशाबाड़ी धरी कुशरे पानी छेचिदेले दुआरे जी पड़ी कहले तुझे 13 दिन प्राप्त हो सी जो इंद्री काढ़ी कहले तेरे 19 दिन प्राप्त हो 19 13 32 तेमर रहा सन्देश बोली मुझे भजन लिखी ये सब ये ठाकुर महात्म। आज्ञा ये जो भंगा जो शिलालिपि गुड़ा पड़ी ये सब आपन केमती जानछंदी ये जो भांगी की जो मंदिरटी पड़ी ये सब भांगी जहाँ गणेश्वर पश्चिम थे कार्तिकेश्वर दक्षिण उत्तर थे माँ भगवती काली ये सब एमती करके वृषभ सामने रखी
ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବାକୁ, ଆପଣ ୟାକୁ ଏଇ ପଥର ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ତଡ଼ାତଡ଼ି କରିକି ଜେସିବିରେ ତାକୁ ନେଇକି ସିଆଡ଼େ ଦୂରେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଦାତା ଭକ୍ତା ଯାହା ଏ 2000 ମସିହା ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଦାତା ଭକ୍ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ସେଇ ଦାନ ପଇସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମନ୍ଦିର ଗଠନ ହେବ ବୋଲିକି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବସି ୟାକୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ପଡ଼ିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହୁଛି ୟାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ 2000 ବର୍ଷ ଆମେ ଦେବା ଆଦି ମନ୍ଦିର ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା, ସେତେବେଳେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ୟାକୁ ମନ୍ଦିର ସେଇ ସମୟରେ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଏମାନେ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଏସବୁ ସବୁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସାୟଦ କଳା ପାହାଡ଼ ସମୟରେ ହିଁ ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଶିଳା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ସବୁଆଡ଼େ। ଏବେ ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୁହଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ବି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ସାୟଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ହେବ ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ପଥର ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛି ସବୁଆଡ଼, ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ସାରା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଜାଗା ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଳା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସାୟଦ ପୂଜକ କହିଲେ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସମୟର ମନ୍ଦିର ଇଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଶୟଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଇଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଦେନ୍ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଗକୁ ସାୟଦ ମନ୍ଦିରଟି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇଯିବ। ତ ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଶିଳାଲିପି ଗୁଡ଼ା ପୁଣି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ବାବା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଆମର ଏଇଟା କେଉଁ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଆମର ରଣପୁର ବ୍ଲକର ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇ ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ 2 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଏଇ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟି ପଡ଼େ ବାବା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ 500 ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର ହେବ ସାୟଦ କେହି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ସାୟଦ। ମନ୍ଦିରର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଶିଳାଲିପି ମାନେ ପଡ଼ିକି ଅଛି ଖଣ୍ଡ ବିକିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ, ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।